मो जगन्नाथ कहते ए मिछमाया संसार रे केही कहार नुहंती। আজি মরি গলে কালি দিন ততে সবু ভুলি দিবে সাত পুরুষর গণ্ঠি ধন তোর মাটি খুঁটি নেই দিবে। ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି ରେ ଜଗା ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼େଇ କରି କରି। ଜାଣିଛୁ ବେଳେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ଦେଇଥିବା ଜୀବନକୁ ତତେ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ। ଆଜିର ମଣିଷ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ମିଛ ଶୁଣି ଖୁସି ହୁଏ ଆଉ ସତ ଶୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ବହୁଲ ଏ 2025 ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେମିତି 2026 ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମତେ ନ ଦଉ। আজি রাতি গলে পাহি জଳିব